Salam alaikum et marhaba bikoum dans ce nouvel épisode de Tech Up Signal. Je suis Rami Zemouchi et اليوم نحكي لكم على un sujet important pour certains اللي هو les hackathons. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de s'abonner et la petite cloche comme ça يجيكم كامل جديد. Un hackathon est un événement en forme de compétition qui a une durée déterminée. 48 heures, 36 heures, 54 heures, peu importe. Le nom se compose de deux parties, hack et ton. Hack, le piratage, ça veut juste dire de créer un truc innovant ou créatif. C'est un terme qui est les années 70, la preuve le fameux film Les hackers de la Silicon Valley, les pirates de la Silicon Valley, les Amarka, Bill Gates, Steve Jobs, etc. Donc c'est un terme qui n'a rien à voir avec le piratage. Ton, c'est le mot marathon, et donc parce que c'est un événement qui dure longtemps, et donc un événement autour de l'endurance où les participants pendant l'événement parce que يكونوا actifs بزاف. Généralement, les événements يكونوا durant un week-end en Europe et en Amérique bien sûr, من vendredi soir jusqu'à dimanche matin. Et حنا عندنا من jeudi soir jusqu'à samedi matin. يكون عندهم des thèmes spécifiques, parfois يكونوا des thèmes métiers, par exemple l'environnement, l'économie, la santé, ou là des thèmes techniques, معناها machine learning, AI, IoT, blockchain وما شابه ذلك. Et au début, كانوا organisés par des étudiants dans leur campus universitaire. Petit à petit, ثاني geste en Europe et après ما ولاتش que pour les étudiants, إنما ولاو des activités اللي يخدموهم des entreprises مثلا ولا dans d'autres cadres associatifs وما شابه ذلك. Les hackathons représentent une solution مليحة pour certains problèmes اللي يطلبوا بزاف حضور مختلف les gens اللي عندهم أفكار différentes. Généralement, يكونوا يحوشوا على des solutions pour des thématiques spécifiques يكونوا بزاف des personnes comme ça يكونوا أفكار مختلفة innovantes et différentes. Pour régulariser un petit peu les hackathons, on a créé ce qu'on appelle MLH, la Major League Hacking, اللي هي une association à but non lucratif اللي الهدف نتاعها أنها تكفل بالorganisation et surtout de suivi de كامل les hackathons اللي تنداروا en Amérique du Nord et puis en Europe et depuis pas longtemps même en Asie. La MLH elle a instauré une sorte de culture de hackathon spirit partout dans le monde où par exemple il y a des jeux spécifiques, il y a une manière spécifique d'organiser un événement. Souvent des membres de la MLH يروحوا يفيزيتيو هاد les hackathons يكونوا des partenaires يعاونوهم يجيبوا des sponsors parce que déjà هما عندهم beaucoup de sponsors qui sont prêts à investir dans les nouvelles technologies et les jeunes qui sont partout dans le monde. Parmi les hackathons les plus célèbres et les plus grands dans le monde entier, il y a une hackathon au Canada dans l'université de Waterloo. C'est un hackathon qui compte plus de 1000 participants et des sponsors qui Microsoft, Deloitte, Facebook, Google, etc. J'ai eu la chance de participer 3 fois différentes et après à l'expérience. En Europe, il y a ce qu'on appelle Junction Hackathon qui se fait en Finlande où il est un peu plus grand, qui compte beaucoup plus de 1300 participants. Les hackathons ont une tendance d'être internationaux. معناها ما يسيبليوش فقط les gens les كاينين في les communautés نتاعهم. La différence entre les hackathons اللي تنداروا في l'Amérique du Nord et ceux en Europe est quand même assez remarquable. Grâce à la MLH, les hackathons dans le monde entier كانوا عندهم quand même une culture et un esprit quand même très proche. Mais en Amérique du Nord, quand même les choses sont beaucoup plus développées où les gens ont de la culture بزاف. En Europe, ça reste quand même حاجة جديدة اللي تندار depuis quelques années et pourtant les Européens avancent aussi très rapidement. كنحكي لكم بزاف على the spirit, le culture, etc. واش قصدي بهذا الشيء؟ قصدي بهذا الشيء اللي كاين حوايج اللي تنداروا pendant le hackathon اللي يجعلوا منه un événement spécial. Par exemple, les activités اللي تنداروا, par exemple, il y a les jeux, il y a les activités comme le yoga, il y a ceci, parce que les gens ont tendance à vouloir relaxer. Il y a aussi des challenges qui se font en temps réel, en ligne et qui sont proposés par les entreprises ou certains qui sont déjà proposés par MLH ou là les gens les organisent les événements. Et sans oublier حاجة أخرى اللي un تبان لي حاجة مهمة بزاف. Vous l'aurez deviné, la bouffe. Les hackathons sont les meilleurs endroits pour avoir ce qu'on appelle junk food, chips, chocolat et surtout les boissons énergisantes. Red Bull est pratiquement sponsor dans les plus grands hackathons et elle fournit des centaines, et je rigole pas, des centaines de canettes. Je me rappelle déjà mon record, j'ai pu prendre plus de 7 canettes de Red Bull en une seule nuit. Je vous épargne ce qui s'est passé après. Comme c'est ce qu'on appelle les startup weekends. Les hackathons, je partage بزاف من les startup weekends, sauf que la différence majeure, هي إنه الهدف n'est pas juste d'avoir un business plan, une idée d'entreprise, etc. إنما c'est de réaliser un produit. Pas besoin إنه يكون un produit كامل يمشي وكل شيء، إنما un produit fonctionnel partiellement sur certaines fonctionnalités اللي يكونوا مهمة بزاف في هذاك الهاكاثون ولا surtout pour les jurys. Donc en gros, hackathons are about building prototypes, building real functional projects. Ce que j'aime aussi de les hackathons, c'est que c'est une excellente occasion pour que les entreprises d'un côté et les étudiants d'un autre côté soient connectés ensemble. Généralement, تلقى des hackathons, les entreprises يجيبوا المشاكل تاعهم، parfois même يجيبوا الداتا تاعهم ويبروبوزيوها لهاد les étudiants اللي يحاولوا يتريتيوها يحاولوا يستخدموها pour avoir des solutions out of the box. Et généralement, ce sont des solutions excellentes et ça finit souvent انه هذوك les entreprises يهزوا هذوك الشباب يديروا ستارت اب اللي ديجا حنا لها ويافونسيو بلوس في هذيك لا سوليسيون. كنا نرجعوا شويه للجزائر ونحكيو شويه على لي هاكاثون هنايا نلقاو بلي في لي 3 dernières années كان
كان بزاف الموفمون. On a fait des hackathons ici à Alger et même d'autres villes où je fais quand même un bon feedback à les gens et surtout là où ils cherchent dans des hackathons partout dans le monde et donc they brought the spirit and they are trying to make these hackathons more accessible for people, for newbies and for people اللي ماهمش بزاف قراب من لا تكنولوجي. Ça veut dire des designers ou les people اللي عندهم des métiers وعندهم افكار ويحاولوا يعاونوا les développeurs انهم يرياليزيو هاد les projets. Bien sûr les hackathons هادو حاجه مليحه بزاف مي واش هي الفائده تاعهم بزاف؟ Il y en a beaucoup, on peut citer quelques-uns. Une excellente occasion باش الناس يتلاقاو ويتعارفوا ويخدموا مع بعضهم. Bien évidemment les développeurs يكونوا ملاح بزاف وحدهم mais le travail d'équipe est quand même حاجه مهمه بزاف. انا je me rappelle les mon premier hackathon j'ai appris à utiliser GitHub, j'ai appris à collaborer avec des gens et j'ai appris à avoir un projet pas seulement من النظره نتاعي انا انما avec un groupe اللي تندار surtout في وقت صغير بزاف وين لا كولابوراسيون مهمه جدا. سي لوكازيون اوسي باش تعلم نيو سكيلز، تعلم مهارات جديده وتبارطاجي المهارات اللي تعرفهم انت افيك دوطخ بيرسون، ميم تي كنا في وقت صغير مع الناس اللي راهم مستعدين انه يعاونوك شويه يشوفوك حبست بزاف باش ما يضيعش الوقت. دونك لاسيستونس هذيك اللي تكون مع الناس اي تري امبورطونت. اي ابري لي هاكاثون جو سوفون لي جون ابرين بوكو دو شوز. في لي هاكاثون ما كانش غير دي بارتيسيبون مي كاين دي كوتش. لي كوتش هادو يقدروا يعاونوا الناس اللي اسيستيهم باش يافونسيو بوكو بلوس في لي بروجي نتاعهم. بور سيغتان اوسي لي هاكاثون سون اون اكسلونت اكسكوز بور فواياجي بور فوار دوطخ بيرسون باسكو على بالكم لي جون اللي يخدموا معنا في الجزائر سون دي جون يشبهونا اللي عاشوا نفس الثقافه. مي داك كنت تخدم مع دي جون من لازي ولا تخدم مع دي جون من الامريكان ولا من اوروبا كومام كاين دي كوتي ديفيرونس اللي راح تتعلمهم كي تخالطهم وكي تخدم معاهم. لي هاكاثون سون اون اكسلونت اوكازيون بور كونستروي دي ستارت اب اي بور كومونسي دي بروجي اللي يدوموا. بزاف من لي بروجي الكبار بداو دون دي هاكاثون اللي لقاو حلول اللي عجبتهم بزاف واللي لقاو روحهم يقدروا يخدموها اي سورتو افيك لو سوتيان نتاع سيغتان انتربريز يقدروا يبداو دون المارشي يقدروا صح يخدموا ان برودوي كي سورا فوندو. بلا ما ننسى aussi les hackathons qui ont des prix très intéressants. Souvent les prix qui sont offerts par des entreprises, par exemple Microsoft des Xbox, Facebook des Oculus Rift. Ils jouent bzaf des entreprises ils me donnent des cadeaux. Qui m'a fait hackathon il y a quelques années, il y a des entreprises qui me donnent des bitcoins. Oui, des bitcoins pour les gens qui ont gagné. Ah, si j'ai gagné. Et finalement, والحاجة اللي ما نقدروش نيوريها مالغي تو سا سي انك يو هاف فان، انك تروح تما انك تكسر تعرف على الناس تشوف تعيش نوفيل اكسبيريونس اي تعلم منها بزاف. دونك ماتنون كيفاش انت ولا انت تقدر تروح تشارك في هاكاثون. انا تبان لي باللي المشاركه في هاكاثون او موان بوندون لونيفرسيتي ولا ليكول اي تري امبورطون. علاش؟ لانك تمدك الفرصه انك فريمون تشوف روحك وين راك واصل وتقدر تعرف بلوس على واش تقدر انت تقدم دون اون ايكيب. دون سارتان هاكاثون سورتو دون لو موند انتي يمدوا سوفون دي بورسونتاج بور لي فيرست تايمرز لي نيو هاكرز. جينيرالمون سي انتر 30 20%. هادو لازم تستغل الفرصه انك تقدم كان بروميي بارتيسيبون ان بروميي هاكر باش تعلم الناس. بيان سور ما ديرش روحك الضغط، ماكش مجبر تربح، ماكش مجبر تشارك وتنجح حاجه قويه بزاف. الهدف الاول تاعك في المشاركات الاولى انك تخدم مع الناس، انك تستكشف سي كوا هاكاثون، انك تولف نفسك باش تعرف كيفاش تخدم مع الناس، كيفاش تخدم وحدك، كيفاش تقدر تفرق الوقت نتاعك باش ما تتعبش بزاف. باسكو هاكاثون الناس جينيرالمون ما يرقدوش ولا يرقدوا تري بو. سيبوزون دوكا بلي راك لقيت الهاكاثون اللي عجبك، راك سجلت باغ انترنت اي فيليسيتاسيون قبلو، بعثوا لك انفيتاسيون، درت الفيزا، بوم تي بارتي. واش هو الحوايج اللي لازم توجدهم قبل ما تلحق الهاكاثون؟ باغ اكسبيريونس بيرسونيل الحاجه الاولى لازم تركز عليها سي انك يو فايند ذا جود تيم. سوفون دون دي هاكاثون دون دي ستارت اب كانت تلقى التيم نتاعك سور بلاس. سي ريسك سوفون تقدر تطيح في ناس هايلين بزاف وتربح، ولا سوفون تطيح في ناس اللي فوالا. اي دونك الهدف الاول سي انك تحاول تخدم ليكيب نتاعك قبل ما تروح. سوفون هاد الهاكاثون يمدوا فرصه كبيره بزاف انهم يخلقوا دي تشانل سور سلاك، دي جروب سور فيسبوك وين انت تقدر تكونتاكتي الناس، تقدر تبروبوزي لهم، تقول لهم هلو I am good for example in JavaScript, I am good in business, I am good in CSS, I'm good in Python, I'm good in game development. اي تسنى الناس اللي ربما عندهم افكار يحتاجوا المهارات نتاعك، ولا العكس تكون عندك افكار وتحتاج مهارات معينه دون دي تكنولوجي بيان سبيسيفيك. دوكا راك وصلت سي بون وراك عندك اون ايكيب واجده وكبديت الخدمه. الحاجه اللي لازم ديما دير في بالك بلي لو طون اللي راك تضيعه باش تلقى ان سوجي اي كومام تري كروسيال. ماذا بيك انك تلقى ان سوجي ولا اون ايدي تري تو وتبدا تخدم عليها، لانه الوقت اي تري ليميتي. كيما قلنا سوفون دي هاكاثون راهم يدوروا بزاف في اونتر 36 و 48 اور. اذا تسعطل بزاف باش تلقى الفكره نتاعك راح تفقد وقت كبير من الوقت اللي راح ترياليزي فيها. اي دونك لازم تلقى الفكره نتاعك تري رابيدمون اي فو كومونسي ترافايي as soon as possible. maintenant راكم ديفلوبي في الابليكاسيون تاعك لازم تركز في حاجه واحده. بيان سور لازم تكون شويه شابه، لازم تكون فيها ليفي تاع واو سي بوسيبل، مي اوسي لازم تركز على لي فونكسيوناليتي مي في حاجه واحده. ماكش راح تخدم تيندر ولا ابليكاسيون واي داي سي تيندر anyway ماكش راح تخدم اون ابليكاسيون كبيره في ويكاند، انما راح تخدم اون ابليكاسيون فيها دي فونكسيوناليتي بيان سبيسيفيك اللي يمشيو اللي راح تبريزونتيهم لي جوري vers la fin de l'événement. enfin ما ديرش روحك بزاف لا بريسيون، خدم مع الناس، بارطاج تي زيدي et surtout enjoy the moment.
J'espère que عجبكم هذا l'épisode, j'espère que بعد هذا l'épisode راح تحبوا تشاركوا في des hackathons ici en Algérie ou là partout dans le monde. Je vais vous mettre dans la description quelques détails ou là quelques liens pour des hackathons معروفين dans le monde et en Algérie aussi. Comme ça, vous avez la balle comme à peu près d'où vous devriez commencer. Je vous conseille vraiment d'essayer des expériences اللي راح يعاونوكم بزاف تستكشفوا حوايج vous concernant parce que souvent كيما قال لي mon cousin quand j'ai commencé بزاف à faire les événements قال لي بلي tu n'es pas le même avant ton premier hackathon et c'est vrai. J'ai participé à plus de 7 hackathons dans 4 continents et je peux vous assurer بلي oui, vous pouvez changer après un hackathon. ربما بعد ما شفتوا هذا الابيزود تكون عندكم رغبه كبيره non seulement في انكم تشاركوا dans des hackathons mais انكم تorganiser des hackathons dans vos communautés, dans vos entreprises et dans vos universités. انا je vous conseille vraiment انكم ديروا des petits hackathons ما ينجمش تكون عندكم وسائل كبيره بزاف ولا des sponsors كبار بزاف. Vous pouvez faire ça dans vos écoles, dans vos universités et vous apprenez un petit peu à introduire هذه la notion عند الناس les étudiants comme ça petit à petit يولي يعرفوا اكثر يوليوا يشاركوا dans de plus grands hackathons ici en Algérie ou surtout dans le monde entier. C'était Tech Up Signal et on a parlé aujourd'hui des hackathons. J'espère que le sujet était intéressant pour vous. N'oubliez pas de me donner toutes vos suggestions, propositions ou idées dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de faire un pouce bleu إذا عجبتكم la vidéo et partagez-la avec كامل صحابكم qui pourront intéresser. قول لهم voilà شوفوا تعلموا شو هاكاثون. قول لهم باللي تعلمت اليوم شو هاكاثون. fallait bien. N'oubliez pas de suivre Tech Up Channel sur كامل les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et aussi n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil ou la coup d'oreille sur les podcasts qu'on a sur Spotify ou les autres plateformes de podcasts. Alors merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt et surtout n'oubliez pas de penser technologie.